Salam alaikum, j'espère que votre jeûne se passe bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble des msemen au four et à la poêle. هاد النهار غادي نديرو المسمن في المقلاة ومسمن في الفران. كما كتشوفوا جاو مورقين وجاو مقرمشين. يلا نبداو بالمقادير. بسم الله. 1 kg de farine, 200 g de semoule fine que j'ai déjà mélangé, une cuillère à café de sucre et 2 petites cuillères à café de sel. المهم هنايا عندي كيلو ديال الفارين الفورس، 200 غرام ديال السميده رقيقه، معلقه صغيره ديال السكر وجوج معالق صغار ديال الملح. وهنايا عندي يطرو ديال الماء. Ici j'ai 1 litre d'eau et on va voir combien ça va nous donner. Je vais commencer ma farce. Ici j'ai 3 gros oignons. هنا عندي 3 ديال البصلات كبار. Mais juste un peu de sel. Vraiment juste un peu. Et voilà, خليته يتقلى مزيان. Voilà, je vais bien laisser revenir. Je vais rajouter une courgette que j'ai râpée. Et si vous voulez mettre du poivron, des carottes râpées, bref, mettez ce que vous voulez. On va bien laisser revenir le tout. Et je vais rajouter ma cuillère. Ici j'ai plus ou moins 800 g de kefta de dinde. Mais après vous pouvez utiliser toutes les kefta que vous voulez, la viande hachée. هنا عندي تقريبا 700 حتى 800 غرام ديال الكفته ديال لا داند، ولكن نتوما ديروا كان عندكم ديال الغلمي ولا المهم اللي بغيتو. غادي نزيد عليها الصبر ومعلوف. Je vais rajouter du persil plat et de la coriandre. Voilà, je vais mettre plus ou moins 5 cuillères à soupe. Alors, on va mettre les épices. Ici, j'ai une demi-cuillère à café de sel. Je ne vais pas mettre beaucoup de sel parce que je vais mettre aussi des olives vertes qui sont assez salées. Ici, j'ai une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café bombée de paprika, une cuillère à café de ras el hanout. Et ici j'ai de l'ail en poudre. هنا عندنا شويه ديال الملحه، عندي معلقه صغيره ديال سكينجبير ديال الفلفله، هنا عندي معلقه ديال راس الحانوت ونص معلقه ديال الثوم بودره. Et à la fin, je vais rajouter une petite cuillère à café de cumin. Je le mets toujours à la fin parce que ça me donne un côté amer quand on est au début. حتى الاخر غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الكمون. ديما ديروا الكمون حتى الاخر باش كتعطي لكم واحد المذاق شويه مرق. فوالا غادي نخلطوا هادشي كامل ونزيد واحد كنور. علاش قلت لكم ما ديروش بزاف ديال الملح، غادي نزيد كنور والزيتون الخضر. Maintenant je vais mettre le cumin, les olives vertes que j'ai hachées. Voilà, j'ai fait mes petites boules de msemen. Je les ai fait vraiment petits pour avoir des petits msemen. Je commence à faire mes msemen.
À côté, j'ai préparé un bol avec de l'huile et du beurre. D'abord, on étale avec de l'huile et ensuite, quand tout est bien étalé, on va mettre un petit peu de beurre pour avoir un feuilletage. Et on plie nos msemmen. C'est assez facile, surtout quand ils sont petits, c'est beaucoup plus facile que les grands. Et voilà. هنا غادي نحل المسمن ديالي، كلشي كيعرف دابا يدير المسمن. حلوا المسمن ديالكم مزيان، يكون رقيق مزيان. كما كتشوفوا العجينه ديالنا ارتاحت مزيان، خليتها ترتاح تقريبا 2 سوايع. غادي نرقوها مزيان ونحلوها بالزيت، ومن نحلو كلشي نديرو شويه ديال الزبده. فوالا كان دابا غادي نبداو. اول مسمن غادي نديرو المسمن ديال الفران. Le premier msemen que je veux faire là, c'est le msemen que je veux faire au four. Donc je prends les petits bords et je plie. Je commence à plier. Je rabats tout au milieu. Voilà, on essaye de bien appuyer pour mettre notre olive. Voilà. كما كتشوفوا غادي نحلو غير شويه، ما تحلوش بزاف باش ما يتقبلكمش، ونديروا الحشوان داخل ونهزو هذيك الجنيبات ونطويوهم بحال البسطام. فوالا ندير واحد الزيتونه في الوسط. كما كتشوفوا غادي ندير الشكل الثاني مسمن في المقله. On va faire notre deuxième msemen, le msemen à la poêle. Voilà, je prends une, j'étale bien, je mets la farce à l'intérieur, je répartis un peu partout. Et je vais prendre la deuxième msemen que j'ai un petit peu étalée, je vais la mettre par-dessus. Avec cette technique, en fait, il y a beaucoup plus de feuilletage. Voilà, on soude bien les bords et on va couper pour avoir des msemen nets, bien carrés. Et voilà, mes msemen sont prêtes. Ma msemen est prête. وغادي نهز 2 مسمنات غادي نحلوهم شويه. بهذه الطريقه هذه كتكون عندكم المسمن ديالكم مرقين، ماشي هما كيتحلوا لكمش ولا مسمن في المقله تقريبا ديما العجينه ديالنا كتثقب. بهذه الطريقه ما كتثقبش. فوالا غادي نهزو العجين المسمن الثاني نديروه من الفوق هكا ونسدو جنيبات ونقطعوهم هكا باش يجيو لكم المسمن ديالكم مربعين وزوينين. والله الا العربيه ديالي مشات زاد، اصلا ما كانش زاد. المهم كما كتشوفوا غادي نطيبهم في هذا المقله كي كيقولوا لها بالعربيه. Bref, je vais cuisiner mes msemen sur la plancha, mais si vous avez une poêle c'est encore mieux. Voilà, et dès qu'ils commencent à prendre une petite coloration, mais vraiment, même s'ils sont encore blancs, vous les retournez. وخيكونوا بيض قلبوهم 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 كما كتشوفوا. Et voilà, قريب يكملوا لي. Voilà, ça commence à dorer. Et pour les comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit peu de graines de pavot et graines de sésame par-dessus. درت فوق المسمن في الفران شويه ديال البجنجلان وهذاك الكغرين كحل ما عرفت كي كيقولوا لهم بالعربيه، graines de pavot. وغادي نديرهم في الفران حتى يطيبوا مزيان يتحمروا. Je vais les cuire au four à 180 degrés
plus ou moins jusqu'à ce qu'ils deviennent un petit peu dorés. Et voilà, mes semaines sont prêtes. Et voilà mes petites semaines, j'espère que ma vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. كما كتشوفوا الفيديو ديالي كملت، نتمنى ديروا لي واحد اللايك وواحد ابوني الى عجبتكم الفيديو. كما كتشوفوا ils sont bien croustillants et bien feuilletés. Je vais ouvrir à l'intérieur pour que vous puissiez voir.